Ayan guys, nabinta na yan. Ate, mga magkano yung ganong klase kalaki? Ha? 6'2". Ayan guys, 6'2". 5'8" ang last price. Ayan guys, no, napakalaki oh. 5'8". 5'8" ang pinaka last price yan. 6'2" yung laki ah. Ito rin, parang ganito rin no. Dalawa yata yung binili nila. Ayan, tsaka ito. Brudo yung isa. Yung isa is hindi brudo, no? Marami pa yan sa loob guys, no? Napakarami silang mga stocks, iba't ibang klase ng mga speaker, party box or bluetooth speaker guys. Yan, may 68. Pag hindi mo kailangan effect, maganda. Ano yan, BB audio naman yung tatak. Hindi ka para kayo. Alin? Wala sa likod. Wala akong pabayaran. Meron? Ano sabi ko sa'yo yun? 1-2. Ba't ng bago yun? Ayan. Ang dami nating options guys, no? Ayan. Ayun o, 3,700 lang yan guys, no? Pero malaki na siya, ang ganda na yan. Yun o, 3,700 mas maliit. Marami pa sa loob. So medyo masiksik na. So ang daming tao. Ang daming namimili sa loob. USB mode. Hello, Mike. Hello, Mike. Hello, Sam. Test mic. Ayan na. Ikaw ang sagasa. Test mic. Hello, Sam. Sa piling mo, sinta. Test mic. Hello, Sam. Yun. Reggae ang datingan. Everything that I've been looking for. Okay, nanay. Ayan yung built-in video okay, bossing. Yan ako yun, built-in video okay. Sarado tayo. Test mic hello Sam. Bluetooth kayo. Cellphone. Ito, Richard Jaboy. Yan, 2,100. Karaoke box light up. Pero Bluetooth din. And ito, Richard. Ayan ang black ito. Hello, my classic mic sound engineer. Ganito ba yung sa'yo? Eh, saan pinakuha yun? Saan pinakuha yun? Ayan, dalawa. Kuha nila. Ang dami dito, no? Ang bumibili guys. Yam, ano yan? Yam Appliances Center. Dito lang yun sa 715 Gonzalo Puyat. Kaya Brown. Parang cellphone din. Dalawa yung nakuha nila.
in my hands tight. Surround my minds. You will know if you stay. You will know if you put up a fight. Your toes turn blue and winter under the red. That's your trick. Ayan na, laki. Wow, ito mas malaki na naman to guys. Oh, swimmer? I'm going to patrol the swimming pool. Nabili na ha. 6 to hanggang 5 yata. Kano kuha niya po? 3.5. Wala, 3.5 ang laki ha. 3.5 BTS to 175 yung model. 3.5 lang ha. Kaya lang ba? Saan ka pumunta, Ate? Ate, saan ka pumunta? Pili aming mga single mom. Kay mura rami og balot. Lami gihapon bisag na anay piso. Este silongan meresem. Grabe dito guys, laging blockbuster sila rito. Kasi mura nga, at saka nakikita ko na talaga yung presyo. Ano, dyan na talaga. Yan o, nabili na. Blockbuster lagi rito guys. Ang daming mga namimili. Puntahan nyo na rito, Yam Appliance Center. 715 Gonzalo Puyat lang yan. Corner yun na dito sa Quiapo. Kimura rami og balot. One minute sound. Hey, Mike Juan. Ano single mom? Kay mura rami og balot. Lami gihapon bisag na anay piso. Magbawat na lang sa akin. Pili aming mga single mom. Kay mura rami og balot. Lami gihapon bisag na anay piso. Este silongan meresem. Bluetooth mode. 1 second. Wala siya. Gihapon bisag na anay piso. Kay mura rami og balot. Pili aming mga single mom. Kay mura rami og balot. Lami gihapon bisag na anay piso. Ayan guys, no? Blockbuster, dami. Bluetooth mode. Power on. Bluetooth mode. Ano kaya, no? Paano ako sa ito yan?
Sold na, bossing. Ayan, ampay? Ampay? Ay, dua, testing da? Oh. Dalawa pala. Ayun pa yung isa. Oh, madal. Ayan na. Magkano po yan, ma'am, inabot? Magkano? 6,000, no? 6,000. Last price, 5,800. Mabilis dito, no? Sunod-sunod. Mura lang kasi talaga yung ano nila rito. Yan, no? Dito sa may Yam Appliances Center. Wala lang. Wala na. Buo. Wala. Ayan. Ito pa isa. Yam Appliances. Siguro hanggang dito na lang yan, guys, ating update, no? Mag-update tayo individual next time. Siguro palobat na ho tayo. So yan, di 15 dalawa yung speaker niya, nakuha yan 6,000 hanggang 5,800 na naka-discount. Pwedeng maka-discount yan ng hanggang 200, pero mura na ho yan, no? Sa iba medyo mas pataas pa yan. Next, ito. Uwian na, nakapamili na sila. Palobat na tayo, guys. Palobat na. Wow. Parang GB lang datigan, ha? Oo. Hindi ito brudo, ay. Ibang ano eh. Yun, no? USB mode. USB mode. Pili aming mga single mom. Kay mura rami og balot. Lami gihapon bisag na anay piso. This is Silongan Medicine. Balot. I'm strong enough. I've never been the kind to give it up, but this time I don't know which way to go. Somewhere I've already been. Am I really going back again this time? This time I